Aksay nga pang gobyerno, hamugaway kung maaligo sa talatawon ug mga mapugihong ibotos ni Senyor Santos. Apan sa nasinating high index, hinay-hinay ang pagkawala sa nagtunang panginabuhian sama sa pagbuba, pagpamuhi ug mga hayupan ug pagnegosyo sa ubang produkto. Nakigbisog sa tinusbawan sa kinabuhi. Diin nasinati sa kadaghanan ang maanindot nga puting baybayon ug paraiso sa ilawom sa kadagatan. Ang atong kagasangan gikan sa kabukiran ni dulog sa kadagatan. Magsadya kita! Kini si Kapitan Carl Angelo Cabasag, ang Cluster Coordinator sa Barangay Bugho, Barangay Saavedra ug Bugho Integrated School. Kami ang Bugho Lapa-Lapa. Tara na! Magkagasangan na! Contingent number 1, pundok sa mga batang Lapa-Lapa, Bugho Integrated School, Barangay Bugho and Barangay Saavedra. Discover the wonders of Moalboal. With its breathtaking beauty nestled in the heart of Cebu, explore vibrant coral reefs where crystal clear waters reveal a mesmerizing world teeming with life. Encounter colorful fish and majestic sea turtles in Moalboal's underwater paradise. Whether you're a seasoned diver or a snorkeling enthusiast, Moalboal promises unforgettable experiences for us all. Come, dive in, and immerse yourself in the captivating beauty of Moalboal's coral reefs. Your adventure awaits!
Sinjix number